ଛିଡ଼ାଇ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ମାରିବାର ଥିଲା ତ ମୋତେ ମାରିଲୁନି। ଶେଷରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମାଡ଼ରେ ଲଗେଇଦେଲୁ। ମୋତେ ମାରିଥିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇରେ ପିଲାଦିନେ ତୁ ମୋତେ କେତେ ବିଧ ଗୋଇଠା ମାରିଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ କିଛି କରିନି। ଆଜି ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବି ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ମୋ ଉପରେ ତୋତେ ପୁଅ ପରି ଭଲ ପାଏ। ତୁ ସେମିତି କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ? ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତୁ ପୁଣି ଖାଇତେ ମୋତେ ମାରେ। ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ତୋତେ କେବେ ନଦେଲେ। କେବେ ନଦେଲେ। ହେଇ ଲୋ ବାପା, ତୁ ସେମିତି କହନି। ଆଲୋ ମୁଁ ସେମିତି କହିଲେ ମୋ ପାପି ହେଇଯିବି। ଖୁସିରେ ଖାରେ, ଭଲରେ ଖା। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କର। जोड़ी जाओड़ी मेढ़ और आप जाने जीजाजी अंदर अरे अंदर जाओ। मैंने बोला ना अंदर जाओ। मैं हूँ शिवा कबाड़ी, महकुमा फतेहपुर जिला भगलपुर स्टेट याद करो जीजाजी, जनवरी 5 तारीख ऑपरेशन थिएटर और से संभाली कर माइक न करो। अरे उधर कोई है? जज के ऊपर नजर रखी। टेंशन बढ़ी जाइए सजना सागर देखी टेंशन कमे शिवा बाबू। हाँ मैं हूँ शिवा बाबू। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। महकुमा फतेहपुर जिला भगलपुर स्टेट बिहार। आज्ञा मु तुषार दादा ये ताकुड़ी। अच्छा नमस्कार। आमे सुनिलो हम तुषार आपण को भौणी के बाहर एकी रोची। हाँ क्या ये दिन ना पिलाटा को देखी तो मन सफा बुझिलाई। सब में चले से लेकिन वो तुषार को डाकी तो देखी नहीं हम चले। से दिले से आने का बुलाने को हमने बहुत काम करो से बाहर को चले। हां हमने किए मु तुषार महापात्र को स्त्री। ए बेबी हम बहुना सीता ठाकुराई तो कोई है। हां आने तो बाहर सुनी आसलु तुषार घर भीतर अछि। हेले तमे कहउछ हम तुषार बाहर को बाहरी गला। एमिति बहुता शब्द नहीं नहीं सुना कथाटा ठीक हमें जब कथाटा सुनी कि सेटा ठीक है ना हमें भाई एतरे को कहउछ हम कथाटा ठीक है बहुत बड़ सुनी जाई आसी हम पे नाली छ देखले बहुत कुछ सुन के आसी मोरा आगे काटा छुआ है तो देखी विश्वास कर से तुषार घर भीतर। तेबे जा अंदर जाके देखो। देखो आदमी हो जते मना कला पर
ସାରା କହୁଛି ତୁଷାର ଘରେ ଅଛି ଯାଅ ଦେଖ ଦେଖ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ମିଛ କହିଲା? କହୁନଥିଲି ସେ ସଣା ସିକୁଟା ମେଣ୍ଟାଲିଆ ହେଇଗଲା ସେଟା ମୁଁ ବାହାରେ ବାହାରେ ଆପଣ କରୁନି ସେ ଯାଆନ୍ତୁ କାଟକାରୀ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ସାରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ରଖିଦେବି ଫୋନ୍ଟା କରି ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ହେଲା ନା ତୁଷାର ଘରେ ଥିବା କଥା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଖରୁ ଶୁଣିବା କାଲି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଏଥିରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତୁଷାର ଏ ଘରେ ଅଛି। ତମ କଥା ଆମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଅଣ୍ଡାଳି